Mayong gabi o welcome sa ato nga pagtuon dinhi sa ato nga Hope Channel. Ang nasab ang atong programa taknas pagtuon. Kung unsa man nga panahon nga diin imo makita kini nga programa, ikalipay namo sa pagabi-abi sa inyong nga pagduyog sa ato ang pagtuon karon sa atong nga leksyon. Live kita karon mga kaigsoon dinhi sa ato nga studio Hope Channel ug nalipay sab ko nga akong kauban usab ang ato nga Vice President dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jeremy Pamunag. O nalipay mi nga gitagaan ini nga pribilehiyo. Ang ato nga mga main host ning ato nga programa, kaming pa sila paingon dinhi sa ato nga union. O hopefully basi sunod semana sila na usab ang ato makikauban nini nga ato nga pagtuon. Apa sa dili pa ta mo padayon sonahan, sa dili pa ta tuon sa ato nga leksyon, magabuhat ko na kitag pagampo mga kapaglawom. Magampo ta. Labing gamhanan, balaan amo nga Dios karon nga gabi Ginoo gidapit usab kanamo. Naghangyo kami sa imong gahom, naghangyo kami sa imong balaan nga espiritu. Nga mo'y magagiya kanamo aron kining among nga pagtuon mahimo kining panalangin ug masabtan namo ang imong katuyuan aron ang among nga pagtuo mas maligon hangtod kami makaabot ng langiton nga puloy-anan nga imong gisaad alang kanamong tanan. Salamat kayo ikaw mga panalangin sa among mga paglaom. Pasayloa kami sa munsala sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Karon nga gabi mga kaigsunan, sumala sa atong pagtuon, dinhi na nato tun-an ang Passover. Mo ni ang dako nga celebration sa pagpahinumdom kung giun sa pag-uban sa Ginoo ang iya makatawan dito sa Egypt. Gani dinhi sa Exodus 12 verse 26 to 27, nagingon dinhi, and it shall be when your children say to you, what do you mean by this service? That you shall say, It is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when He struck the Egyptians and delivered our households. Kining senaryo mga kaigsunan, nagsugo ang Ginoo nga mag-ihaw sila og usak ka healthy kayo nga karniro og sa diya nga ila kining ihawon ang dugo ilag ibutang dito sa doorpost og ilang haplasan dito og dugo aron masaylo ang kamatayon ni anak nga pamilya. Gani sa ato nga pagtuon, previous na to nga lesson last week, gitun-an na to ang mga napulo o mga siham ka mga plague nga naabot sa Egypt. O gani, kini nga senaryo igsoon mo ni ang katapusan, the 10th plague nga gipahibutang ngadto sa Ginoo ngadto sa Egypt. O gani, kini nga senaryo mga kaigsunan, grabe ang paghilak kamatay sa mga firstborn son. Dili lang sa mga tawo, labi na usab sa mananap. Ug gani mga kaigsunan, gisaysay dinhi sa ato nga leksyon nga kung unsa gayud ang pag-respond sa mga isalhanon. Migsunod yun sila sa senaryo. Migsunod yun sila sa obey sila sa gisulti sa Ginoo. Gani atong gisayran ang pagpakita sa gahom sa Ginoo nga mingsaylog yun ang kamatayon didto sa puluyanan nga diin dunay dugo mga kaigsunan. Ako ihatag mo na kang Pastor Pamunag ang mga ato nga mga gitunan kaga last Monday o sa di pa ta muadto sa Tuesday o Wednesday nga lesson. Mga kaigsunan o mga kapaglaom kung asa kamo karon naga patalinghog ato yung nakita mga kaigsunan nga ang atong lesson mura ni siya gitawag na to Pastor Joy og kanang narrative usa ka sugilanon sa kining pagdayag sa gahom sa Ginoo ngadto sa mga katawhan labi na gyud alang ngadto sa mga Israelhanon nga iyang mga katawhan. Mga kaigsunan dinhi sa Tuesday no mga Pastor Joy mulakbit lang ko gamay kay gamay man diri nga introduction mga kaigsunan no nga nag-ingon diri nga ang pagluwas sa Ginoo sa iyang mga katawhan pinaagi kini sa iyang gahom apan kinahanglan kini usab og pagsunod sa iyahang mga sugo kay dinhi sa ato ang lesson makita gyud nato nga ang Ginoo iyang mahimo ang iyahang pagluwas sa tanang mga tao pinaagi na mga kaigsuonan siyang gahom no like for example Pastor Joy sa Exodus ug katong pagluwas niya, pagpagawas niya sa mga Israelites diha sa kining gitawag na to og slavery or pagkaulipon sa Ehipto. Nakita na to mga kaigsuonan nga di gyud moundang ang Ginoo sa pagkuha nato gikan sa malisod nga kahimtang hantod sa
arang-arang nga kahimtang. So karon nga gabi ang atong isgutan kining Martes ug Miyerkules ang pasiuna nato mga igsoon atong lantawon jutay kung nganong ang Ginoo naggamit og dugo, Pastor Joy, nga nagsimbolo sa atong obedience o nagsimbolo o timaan sa iyang mga katawhan nga dili ta mahiagom ni anang gitawag pisak or pass di ta mahiagom anang gitawag nato og the 10th plague o kana mga kaigsuonan gitawag nato nag pisak or Passover. Labyan ra ang mga katawhan nga nagsunod diana. Pastor Joy. Gani dinhi sa Tuesday, Pastor Pamunag, naipangutana din hinga kung atong basahon sa Exodus 12 verse 17 to 23, what role does blood play in the celebration? Labi na gadtong Passover. Gani, sa imo nang gisulti ganiya nga ang blood of the sacrifice animal is a key element in this celebration. Ang blood. Yes. O, gani, kini siya nagpakita lang yun nga sa pagdemonstral sa atong pagtuo sa Ginoo. Yes. Katong pagbutang nila og dugo dito sa doorpost, nagpailat to siya, Pastor Pamunag, nga kita nagtuo sa Ginoo ug atog yung gituhuan nga iya gyud ang luwason. Ihat ang luwason tungod ni ato nga dugo sa pagkita ug gani mga kaigsonan, mga kapaglaom, gisaysay usab sa atong nga leksyon nga ang Passover lamb piliun yun tong healthy, way sakit. No? Di ba ba og blemish? Yes, kung balikan na to na Pastor Joy, makita na to nga kining gigamit nga dugo gikan sa healthy o gikan yun sa gitawag na to gigamit yun ang dugo kay dili lang ni taman lang dinha nga mga buluhaton. Naa ni dako nga kahimuan sa umaabot nga gitudlo nga katapusan pon nga halad. Nga maong gituhuan na to nga si Jesucristo didto sa Kalbaryo sa cross. Kung ato nang basahon sa John, chapter 1, verse 29, dihan ato na masayran nga, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, kadtong dugo dito sa during the time of Passover, mura ba siya og shadow, mura siya og dunay future nga panghitabo nga moabot gayud ang usak ka lamp nga maog gyoy muluwas sa sala sa kalibutan. Pero Pastor Joy, gwapo man gyud kay na imong giistorya nga giluwas gyud sa Ginoo ang mga Israelites. Pero balikan ang utoy mong gisulti ganiha nga ug wala gayud mga kapaglaom misunod ang mga tao. Di gid sila kabaton sa kaluwasan. Kung imong lantawon ang Ginoo ga hatag nagpamaagi kanang warning diri sa atong leksyon gitawag na nagmauna na ang gospel. Mauna na ang pagpahibalo na to, Pastor Joy. Pero kung ang tao gani dili musunod, no? Kay ang Ginoo nag-andam na sa panahon, nag-andam na siya sa kaluwasan nga iyang paagi alang sa matag usa na to. Pero kung dili gani musunod ang tao nga mukuha sila o magpatay sila og karniro nga kining healthy, unya dili nila ibutang dito sa ilang purtahan, sila mga igsoon kay wala man mituman, maigo gid sila sa ikapulo nga hampak. Apan kadtong nisunod, bisan pagkinsa siya nga atong gisgutan tong miagi na tong leksyon, Pastor Joy, nga ang ubang Egyptian sa ni katong ningon bitaw ka nga orag naminyo tingali sa mga Israelhanon or nituo pud sila kay nakita nila nga giluwas ang mga Israelites. Then tungod sa ilahang pagsunod o butang og dugo sa portahan, kini nagtimaylan nga naa sila dakong pagtuos Ginoo nga luwason sila. Mao na imuhang giingon ganiya. So sa ato pa mga kaigsuonan, kining dugo di ay nga gibutang dinhi sa doorpost na ni kalambigitan unya sa dugo nga iula sa Ginoo dito sa Kalbaryo sa cross nga ato gyapon na matun-an diri sa atong leksyon mga kaigsuonan. Ang karniro kana gyung walay buling, kanang sa English without blemish, kay kini nag-ingon ang atong leksyon, it is because it pointed to Jesus Christ. So wa gilain katong giingon nimo ganiha, Pastor Joy, og tungod niya na anay dako kayo nga kabahin sa atong kinabuhi. Kaya nag-ingon ang atong leksyon, it symbolized protection and was the sign of life at a time of death. Kini daing dugo, Pastor Joy, sign ni siya of kining life. Kay ug naa pagani tay dugo ang tao, buhi man gyud ta. Ug wa na tay dugo, patay man gining tao, no? Kung makita na to dinhi sa kining sugilanon, ang blood has a crucial role in the salvation of mankind. Mao nga
ang lamb gipili without blemish, kay ang Ginoo sad nga iyang iula iyang dugo dito sa cross without blemishad. So naa sila gitawag, Pastor Joy, og parallel. Aduna sila connection, aduna sila kadugtungan. So dili gyud mahitabo nga ang mga tao sa unang panahon, sa mga panahon ni Hesukristo ug sa panahon nato, walay paagi ang Dios sa pagluwas nato, kay gikan sa pasinugdanan pa, Pastor Joy, hangtod sa katapusan naay koneksyon tanan ang plano sa Ginoo sa kaluwasan nato. So walay usa nga masipyat, lamang kita magtuo sa iyang gisulti. Kung sa iyang gisulti, Pastor Joy, kung magbutang dugo sa portahan, magbutang yun ta, kay aron nga kita maluwas gikan sa katalagban. At least ang ato pong lesson, Pastor Pamunag, labi na sa teacher's comments, nagsaysay po da mahitungod sa tunay kalainan ba sa pag-offer og sacrifice. Kaya daghan mo good video naglibog nga naman nga nagsugo man ang Ginoo nga magsakripisyo, mag-ihaw o katong blemis nga imong giingon. Kaya naamang po yung mga practices sa mga pagans nga mo-offer po sila. O sacrifices po. Muhatag sila gani ang atong leksyon, nagsaysay din nga dako yung kayong kalainan between pagan sacrifices o kaning gisulti sa Ginoo ngadto sa bisalanon nga mag-offer sila, magsakripisyo sila sa pagbutang og dugo. Kay ang mga pagans sumala sa atong leksyon, nag-offer sila og gift aron sa pag-convince sa ilang gods nga maayo sila. Kanabang nakinahanglan sila og in return, kinahanglan sila og power, kinahanglan sila og blessings. Nag-offer ang mga pagan worshippers aron sa pagpakita nga nagkinahanglan sila og kanabang makita ba sa pagan gods nila nga mura ba og malipay sila, in other words, protection, ilang ma-please ang Ginoo. Bantayan sila or tagaan sila sa ilahang gipangayo. Ingon pa din nga the best, to give their gods the best so that they might receive in return divine protection, prosperity, fertility, and security, and favor. So kung imo pong i-contrast dito sa sacrifice nga gisugo sa Ginoo, wala to siya nga i-manipulate nila ang Ginoo, kundi ang pagbutang nila og dugo dito sa doorpost. Ang pagtuman. Wala ba og doon na siya dako nga symbolism, doon na siya dako nga kahulugan nga moabot ang panahon nga naigi-offer nga mo'y pinaka the best lamb, mao to ang kinabuhi ni Jesus Christ aron ma-reconcile ang tao, aron ang tao usab makabaton sa kaluwasan. So mura ba og doon na siya dako jud kayo nga diferensya. Ikaw, Pastor Pamunag. Sakto gina mga kapaglaom, kay ang uban muhalad man sila aron makabaton sila og something gikan sa ilahang Dios nga gialagaran. Pero kita insakto man gyud nga ang atong pagsabot sa balang kasulatan ug sa atong kaluwasan kana ra man yung pagtuman, Pastor Joy. Ang pagtuman nato mao ra man gyud ang atong bahin. Kaysa tinud-an na lang ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo nato, mga kaigsuonan, gihatag libre. O ang ato na lang yung bahin, kana na lang yung pagkupot, ana, kana nang bisan pagkupot na lang yun. Kay ugwa na yun tayo bahin, ana, mga igsuon, no? Di yun po makita, sumala rin sa atong lison, kung willing bata, nga makabato ni anang kaluwasan, no? Willing bata, nga dili po maigo ni anang gitawag og kamatayon nga the 10th plague. So, sa pagkakita sa Ginoo sa dugo, sa purtahan dinha sa atong mga balay, ang Ginoo mismo, mga kaigsuonan na siya, I will pass over. So meaning, kining ato ang pagsunod, Pastor Joy, klaro kayo ni nga, mao ni siya ang ato nga kanabang dako kayo nga puhunan, dako kayo nga oportunidad nga musunod ta og ang Ginoo nay bahala nato sa paghatag natog proteksyon og ang Ginoo na mga kaigsuonan maoy muluwas nato. Kung naghalad ta kay mga igsuon, no, katong giingon ni Pastor Joy ganiha nga maghalad ta sa mga Dios nga maggamit gyapon ta mga dugo gani, Pastor Joy. Lahi man po nang imong gibasa nga kanang halad kay ang uban na makadungog bitaw ta kanang marag mga pagan practices nga sa una mga panahon ilang gipanghalad ilang mga anak bitaw. Panghalad nila ilahang mga unsa na dinhaw nya ang dugo ilang ibutang anang
ilang halaran o ilang Dios-Dios, pero kana mga kaigsuonan, lahi o motibo. Tungod kay ang ilang motibo, mga igsoon, aron nga kaluyan sila, aron matandog ang Dios, aron sila tagaan sa ilang gusto, aron nga dili sila mga kaigsuonan daog-daog sa ubang mga tao. Ang ilang gusto na Pastor Joy, makabaton sila gahom, makabaton sila og daghang kaptangan, unya makabaton sila og igo nga kanang makakonvince sila nga ilang ingnon mga tao nga ayaw mong binuang, sunod yun mo nako kay ug dili mo sunod ang akong Dios mo ay mounsa ninyo. Mo'y mapatayo niyo mo pakita dag milagro. Apan dinhi mga igsoon natong sublion tong leksyon nga kini nga pagbutang sa dugo ang ato yung purpose aron panlipdan ta sa Ginoo panahon sa Passover nga ang malulunda mo agi unya agian man ta o kini mga kaigsuonan nagkabahin lang sa atong pagtuman kay kini nga kabahin adunay dako nga kalabutan sa imo sa akong kaluwasan. Akong basahon din sa itong leksyon. Ingon din Pastor Pamunag sa additional sa giyang gi-emphasize naman sa itong leksyon. Ingon din the biblical translation plays with this pun or underlines the fact that the Lord's judgment of destruction will pass over those believers who obeyed God. Those believers who obeyed God by placing a blood sign on their doorpost. So sa ato nang gisulti ganiya, ang pagbutang nila og dugo, tugod to kay ga-obey sila, kay na sila pagtuo sa Ginoo. O gani mga kaigsunan, nag-ingon pa din all this blood has a deeper meaning. The blood is sacrifice was pointing to the real Passover lamb, Jesus Christ, who would sacrifice himself for humanity once and for all. So gani man kaigsoon ninyo, those who accept him as their personal Savior receive the promise that they will live for eternity with him. So sa ato pa rin mga kaigsunan, sa diya nga gisunod sa mga isalhanon, tungod kay moto'y bunga sa ilang pagtuo. Sa Ginoo, nga giluwas sila sa Ginoo, kay sa diya nga ilang gituhuan mga kaigsunan sa pagbutang og dugo, kay nasayod sila ang Passover. Mulabay lang ang kamatayon diha sa ila nga puluyanan mga kaigsunan. So maurag mao ni ang pasabot. Yes, Pastor Joy, tumpak mangyugay na anong imong explanation din ha. Pero mangutana lang yun ko, Pastor Joy, o naay nangutana dari karong panahon na sa katapos sa mga adlaw, kung naa manggali ilhanan nga gihatag ang Ginoo para nga mapas-over pod ang kining kadaot mga kaigsunan, mas labing maayo aron malikay punta sa katalagman mga pagkapaglaom no nga atong nakita. So I believe ang Dios naghatag gid siya pud nato og buluhaton. Mao bitaw nga diha gayod sa atong leksyon nagsulti gyud nga musunod lang ta og mabutang tagdugo og karon pong mga panahon na mga kaigsunan, kung moabot pong panahon nga si Jesucristo iyang dugo ato pong tumanon mga kaigsunan na iyang mga sugo nga iyang kwan kay giula na niya nato ang iyang dugo mga kaigsunan og kinsa mo dawat niya makabaton yun sa kaluwasan, Pastor Joy. So, dili lang tingali kaniadto ang dugo is a symbol of gitawag nato og protection gikan sa Ginoo, is a symbol of deliverance. Pero in the later time, atong nakita po nga ang blood ni Jesus Christ is a symbol also of our protection gikan sa damnation sa result sa sala nga kamatayon. O ang labaw sa nga tanan mga kaigsunan, it's also a kining gawas nga protection, it's also the one guiding us nga mawala, mailayo ta sa gitawag og sala. Slavery, makagawas ta sa pagkaulipon sa sala. So ang blood ni Jesus Christ makahatag po natong kaluwasan. So just gamay lang mga kaigsunan kay murag naamang ko'y nangutana diri, at least naapoy gamay nga hint about sa umaabot nga kining Mesiyas. Gani Pastor Pamunag sa writings ni Ellen White, gi-emphasize diha nga during the time nga si Adan og si Eva nakasala, nga nag-ingon ganitong nag-ingon ang mga angels nga sila lang ang i-offer. Pero nag-ingon ang amahan, the father, nga ang kinabuhi sa manulunda dili makabayad sa utang. Sa sala sa tao, gawas sa dugo ni Jesus. So sa ato pa mga kaigsunan, kung imong sabton ang kining Passover, nga pasalamat sa Ginoo nga siya nagpakamatay. That's the reason nga kita mo obey.
Kay iha man tang giluwas, ang iha mang dugo. Dili naman kinahanglan ta Pastor Pamuna nga magbutang patag dugo sa balay, labi na kung sa nabi tayo uban nga magbutang dugo aron walay mga katalagban. Kundili ang imong pagtuo nga imong gituhuan ang iyahang kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross, maangkon nimo ang tanan. Once ka imong madawat si Jesus Christ, naan nimo ang tanan. Kay namay magtukod og balay Pastor. Balay nga, butangan og dugo. Or sakyanan, dugo-dugoan. O sa imong paminaw, okay ra ka na? Or Kada urag ila lang gi, mura bag ila lang gi Tagalog picture ang saun ang dahitabo sa Egypt. Ngaming labay ang pero katalagban. sumala si mo isa imong giingon, nag-ingon nakaganiha nga dili naman tingali nga kinahanglan pa. Ibutang pag yun nato. Nga to pagpakita nga moobey ta. Bisan pa og walay dugo Pastor Pamunag, wala na may laing nga pagpakamatay. Dili naman kinahanglan na mag-offer ta kay ingabot naman ang ultimate o ang katapusan nga kamatayon dito sa cross. Nga mao man toy future nga panghitabo sa panahon sa Passover. So sa ato pa mga kaigsonan, bisag unsa ang imong buhaton nga sa imong pagkinabuhi, as long nga naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi, watay ngay kakabalakan. Bisa pagpabot kani ang kamatayon Pastor Pamunag. Kay kanang kamatayon nga ato na eksperyensyahan, dili na siya mo'y bayad, resulta pa na siya sa sala. Kaya nga naman, gilkuha naman na sa Ginoo ang bayad. Kaya siya man nagpakamatay. Munang sa di ang tao mamatay, doon na siya pagkabanaw. Kaya nga naman, na-receive ba niya ang blood ni Jesus Christ? Munang nga, dili siya maka-experience sa bayad sa sala nga maong kamatayon sama sa panahon sa Egypt. Klaro gyud kay mga igsuono og nindot kay ni atong leksyon Pastor Joy. Kay naghisgot gyud ni pag-ayo sa kanang kaimportante sa gitawag og dugo nga giula sa Ginoo dito sa cross o sa dugo nga gigamit po Pastor Joy panahon sa kining gitawag natong Exodus no sa mga Israelites. Gani Pastor Joy naapay dugang diha nga mga gipahimo sa Ginoo alang sa mga Israelites before sila mohawa sa land of slavery. Labi na this Wednesday kaning passing the torch unsay kuan dinhi Pastor Pamunag. Atong nakita ni mga kaigsuonan no nga ang kining history. Kini bang sugilanon? Kinahanglan biya gyud pod ni ibalik-balik nato sa mga anak og sugilanon. Kato akong lula ganahan gyud ko ato akong lula kay before mi matulog sa una. Istoryahan mi niya may tungod sa Bible, may istoryahan mi may tungod sa Ginoo. Dili bitaw parehan ang uban nga istoryahan ni og wakwak, istoryahan og mga Juan og Pedro, Juan Tamad. Pero akong lula sa una ganahan ko kay o tingali ka mo na eksperyensya mo nga inyong ginikanan, istoryahan mo kay nag-ingon gyud sa passing the torch mga igsuon nga si Haring David, iyag yung gisulti diya sa Salmo 145:4 nga from one generation to the next generation kinahanglan ipadayagyod, ipahibalugyod sa mga kabataan o ngadto sa mga kining mga anak, ngadto sa mga anak nato o sa mga katawan sa Ginoo ang gahom sa Dios sa pagluwas niya sa mga Israelhanon gikan didto sa Ehipto nga puno gayod sa pag-ulipon nila diha mga igsuon. Sa ato pa, kining passing the torch, Pastor Joy, nag-ingon yun nga, one family should speak to another family. Makita na to ni mga kapaglaom nga, ma-apply na to ng gitawag na to family-to-family evangelism. Nga, kung sa ato nahibawan nga maayo, mahitungod sa Diyos, ato nang ipasa. Dili na to itago, pareha bitaw sa Pilipinas, Pastor Joy. Kung naay history sa Philippines nga, dili na to kalimtan isulti, kanang kadtong panahon nga atong nadawat ang kagawasan tong gitawag og Independence Day nga gisulti na to unsa ka lisod sa atong maginikanan kaniadto ang pagbaton ni anang kagawasan mga kaigsuonan og pinaagi ni ana maantigot ang mahigugma unta bisan sa pagkuan sa atong flag, paghatag respeto, paghatag og respect sa adlaw sa Independence Day para pod nga to remember what our kining leaders kaniadto nga ilang gisakripisyo pa ang ilang kinabuhi o gisakripisyo sa kadaghanan ang mga kinabuhi ug daghang dugo na aga sa ato pastor aron lang gyud nga makabatog kaluwasan. Pareha pod sa mga Israelites dapat isulti nila Pastor Joy sa mga kabataan nila from one generation to the next generation bisan ang uban nila wala na makakita gyud kay human ana nangamatay nang giputo dahil na puli. Ang importante yun mga igsuon,
ato yung isubli-subli o sulti nga ang Ginoo gyud dili gyud mapakyas kanang katong mga eyewitness kaniadto musulti to sila unya gipasa kay ang kamaturan mga kapaglaom dili naman pinaagi sa nabasa nato sa Biblia kundili ang pinaagi usab sa gipasa nga mga maayo nga ehemplo nga ato gyapong mabasa sa Biblia nga hantod karon mo nay makapadasig nato mo nay makapahatag nato og kanang dugang nga paglaom kanang gingon ni Sister White mahadlok lang ta sa ugma kung kita makalimot kung unsa ka maayo ang Dios sa pagluwas kanato sa nang labayng panahon Pastor Joy maghatag nato ni og dugang nga kining paglaom kaning passing the torch Pastor Pamunag that's one way na pod nga imong bansayon ang imong anak kay nag-ingon biyada si King Solomon nga train up the child in the way he should go and when he is old he will not depart from it so dili niya na malimtan nga mga prinsipyo mao na nga passing the torch kay importante man jud po na nga masayod sila og ang ginikanan mao gi unang magtutudlo tutudlo mo na yun din nga ang parents ingon din sa tong leksyon nga iya nang ipasa ngadto sa iyang anak aron ang anak mahibalo siya kung unsay nahitabo aron makahatag nilag pasiguro ba Pastor Pamunag kung giunsa sila pagluwas sa Ginoo kay sa imo nang giingon sa writings ni Mrs. White umalimta nato ang giunsa ta pagluwas sa Ginoo sa kaniadto sa pagluwas niya sa mga tao kung ato nang malimtan mga kigsunan ang ato usab nga pagtuo medyo shaky pod kay wa man tay kasiguruhan pero kung karon kay gipadayag ni sa Ginoo mga kigsunan ang dako nga milagro ang dako nga panalangin dako nga pagpakita sa gahom sa Ginoo nga nangaluwas gyud ang katawan sa Ginoo nindot ning ipasa sa ato nga mga anak nga as long as sila naa sa Ginoo makabatud pud sila sa kaluwasan ug malikay pud sila sa mga hampak nga ipahimutang sa Ginoo so importante naman kaigsunan kung duna bitaw kay pagbati sa imong anak sa imong pamilya sa imuhang silingan dili ka kuan Pastor Pamunag nga di ka magkuno sa pagsulti ang importante, imo silang gisultihan. Nagyon din ipasa. Isulti, passing the torch. Naman guyoban, Pastor Pamunag, may rata mo sulti kung natin nahibawaan nga, wapo nga tambal. Pag kita maulaw yun kani, tambal ni sa masakiton, tambal ni sa kanser, may kita mo sulti kung unsay pinakamayo nga tambal. Pero usay, makalimuta sa tambal sa kaluwasan. Ang tambal sa kinabuhi nga walay katapusan nga mao ang Ginoo usay maulaw tas magpadayag mo ni usay nga dili ta makaigo pa sa pagpadayag sa gugma sa Ginoo ato na lang gyud pong klarohon Pastor Joy kay kanang og sa laktor nga Pastor mamaligya magaling tagtambal unsa ka maayo ang tambal unsa kadakong panalangin sa Ginoo apilo na lang po nato unsa gyud ka maayo ang Ginoo og unsa ka gamanan ang Ginoo nga iya hatang giluwas gikan sa una kay og lantawon ba balik tas tong leksyon gisgutan nimo ganiha nga kini biyang banghitabo ang uban ani musulti wala na biya nakakita. Pero kung eyewitness gyud ka, pwede biya mo na kami sa una, grabe na mo paggawas mo sa Egypt. Grabe ang Ginoo, kamayo kayo na mo iptahanon, pero giluwas gyapon mi niya. Ang kalayo, magabi, ang Ginoo maggiya na mo ang panganod madlaw. Perting gwapuha kayo nga sugilanon, mga igsoon niya, maingon dayon tanga, ang uban pod nga wala gyud makakita. Maingon na sila nga, grabe, gisulat gyud sa Ginoo din sa balang kasulatan, nang labay na ni. Pero kini nga panghitabo tinuod ni siya sa ibabaw sa kalibutan kay bisan Pastor Joy karon atong gi-celebrate na nga festival no kanang gitawag nato sa atong church og communion service kay alang sa paghinumdom sa kaayo sa Ginoo nato didto sa cross nga ang wine nagsymbol about sa iyang blood og ang bread atong nalimtan nato gisugot gamay ang bread unleavened bread giapil na kay ang living bread wala gi saysay wala gi sulti nga iapil ang living walay patubo kay ang patubo nag-symbolize mga kaigsuonan sa sala og ni anang panahon na og imong lantawon Pastor Joy kining unleavened bread kanang muikyasay na ka wala may panahon sa pagpatubo ko sa pan so di na lang butangan patubuan lutuon lang ritso nga kanang wa na lay patubo aron muikyas na magdali-dali ba pagdali-dali aron dili na masapnan mga igsuon pero ang tinuod yun nga simbol ani igsuon mao nga ang kining patubo nagsimbolize sa sala og kinahanglan walay patubo kay mao kana ang ginasulti sa Ginoo nga
ang bread nga ilahang nabatunan kanang giingon diha nga I am the bread of life. Ang Ginoo wa gyud siya sala nga nabutang, walay kanang gitawag nato Pastor Joy og patubo ni ana nga bread. So naisgutan man ginato ni Pastor Joy ang karong panahon na maay gid nga moapil ta og communion service. Dili kay moingon ta nga wa man koy sala ngano moapil man kog communion service. Wala man koy nabiklan ngano moapil man ko sa communion service. No. When we join the communion service, we commemorate the power of God in saving our fathers. Kura katong gikalipay nga ang Ginoo nagpakamatay nimo. Yes. Happiness na nga ura ba og imong gi-celebrate nga ikaw gi-appeal sa Ginoo. Diha nasa imuhang kinabuhi nga nausap dili kay yes. di ka mo appeal kay nabidag na kay kontra pero di pa ko kapangay pasaylo. Mas gwapo ganida nga mo appeal ka kay ron mo nay mo post nimo nga muduol ka pasaylo. So yan na ba? Pinasaylo ay. So dinhi sa atong election mga ka-election medyo kamay-kamay na lang nga panahon. Akong basahon diri Pastor Pamunag. Diri sa Wednesday lesson ingon dinhi. Also, by recounting and retelling the story of Passover or any events in secret history sa mga biblical nga mga stories. Ingon din to their children, parents would be greatly helped in remembering what God had done for them and for the people, telling it was as much for the speaker as for the hearers. Abi yung mga kaigsonan, usay ang ato nga mga ginikanan, aninot man po nang binlanta, sultian ta, pahibaon ta sa mga kaptangan nila, aron mahibalo po ta, Pastor Pamunag, mga pagbahin ba. Pero kung ako ang sabtod kining atong ngaligsyon, ang pinakamaayong nga ibilid, kanang istorya sa sugilanon sa ilahal. Dili, sa imo nagisultigilan, dili lang sa biblical o Bible stories, kundi ang ilhapong pagtuo. Kada bitong ilang pagtuon usay makainomdom ko sa sona pa sa pamunang ingon uban na kami mubaklay gyud mi magwali mi way sakyanan way suga Petromax pay gabi Petromax magdapag sulo grabe ang amo kanitong mga pagkapaglaom grabe kining eksperyensya ambot lang kaagi baka na kay nakaagi ka na urang idadira na tingali ta pero mora og mga sa ko pa mga pingis lang ba sa kayo karmata hiking sa una kay magbaklay man ang kaon pa nato sa una Pastor Joy katupang bani sa saging. Munggos nga. Maningkamot ka kaasa na bitay balas pag. Ayan na lang. Usay, imo na lang isintro no sa pabaon niya ipadahili na lang aron di mausig. Pero grabe na gayo. Ang uban nga mga kabataan na to wala na sayda na Pastor Pamunag. Yes, abi nimo Pastor Joy, kini bitawng kana bitawng tong gisgutan ron. Giingon biya nas tong leksyon diri nga the whole celebration din was the act of faith. Sa ato pa kung akong i-summarize bitaw gamay, kato bitawng pagbutang nilag dugo didto sa doorpost, paghimo nilag tinapay nga walay libadura, that is the act of faith. Kung ilan ang gisunod ang instruction sa Ginoo og direksyon, mao nay maghatag nila og kaluwasan. Unya, gawas pa gyud sa present nato nga time. Kung musulti ta sa atong mga anak nga maunay gibuhat sa Ginoo kaniadto sa mga katawhan o kana pagabuhaton gyapon sa Ginoo sa atong kinabuhi sa diyang nidawatan niya ang iyang dugo nagsimbolo sa kaluwasan o sa katapusan luwason ta sa Ginoo tungod sa iyang gahom nato sa iyang pagpangga nato. Nagtuo ko Pastor Joy, that is also included here nga ningon the act of faith. So kanang pagbansay nato sa mga bata, pagsulti nila may sa Ginoo, that is an act of faith. Kayo dili na act of faith nga nang musulti man ka. At least makaingon sila Pastor Pamunag nga kung sa unang panahon ingana ilang eksperyensya. Karon nga ingani ang atong mas makaingon jud nga mas magligon ta kay sa unang panahon gani ang ato ang mga ginikanan grabe ang ilang sakripisyo. Karon lahi naman god kay usahay mo ingon naman nga ay sa una ra man na pastor. Unya usahay pod nga ay sige balik-balik ang sugilanon or usahay mo ingon pod nga ay sa una man god kay wa pa man poy kurente. Sa una wa pa man poy cellphone. So lahi gito sa una pero kini biyang leksyon Pastor Joy nagingon biya diri mga kapaglaom nga sultihan ginato atong mga anak kun unsa ang atong pagtuo sa una kanang atong kalisod sa una sa dihang bag-utag minyo Pastor Joy nga grabe natong kalisod nga ato ang gisaligan ang Ginoo kay atong leksyon. Ang akong leksyon sa una sa distrito, 7,000. Unya ako ang sweldo, 4,000 raw. Utangan pa ko sa conference mga kaigsunan. Ya, ang uban na dili pa makuhaan, di pa nato makuha kay luoy po itong mga simbahan sa bukid. Wa po ikabaya din taon. So, ang mahitabo, Pastor Joy, usahay, kini atong kinabuhi yun. Wala nang gitawag lang finance by faith. Pero dili bot ipasabot mga kaigsunan nga.
ato silang sultian aron ila po tong buhaton. Yes. Kung dili, ato silang sultian kung giunsa ta pagluwas, kung Sa giunsa Ginoo. ta paggiya sa Ginoo. Amen. Mao nay main diha ison dili nang kanang nagalisod Sunod tapos po mo. sunod mo kay mo nang kaon po mo gasin lang kay mo niya nga muara kaon lang po mo kanang kanon butangan lag tuyo o gasin o gidibol kay mo diha rami nga buhi mo rin nakaluwas. Oh, kami sa una, wa man may diretso na yun. Oo. Full ang among sweldo. Galisod-lisod man ni pero dili dabot ipasabot mga Mais-mais man mi sa una. O niya, kamo di mo mukaog mais. Pero kita, Pastor Jen, ngaon yapon Tag tag mais. mais ron. Bisan Pero og ang- naay mga bugas gihatag, no? Na may- Kani ba mga nagpasabot to Sir Pamunag nga kung atong marikol makainyo tag praise the Lord. mais. Amen. Dalaygot ng Ginoo. So kana mga kaigsunan, nindot pod nga ato nang isulti sa ato nga mga anak. Mo nang usahay magkuita pa sa pangunag, ginaw na to itong mga kabataan nga sa una bitaw kami, ngani na mga struggle. Pero at the end of the day, sa ato parang storyahanay, atong gisintro ang Ginoo mga kaigsunan. Nainindot kay nga point diri sa atong lesson, Pastor Joy, yung mga kapaglaom, kining word nga gi-internalize. Kay kanang musulti tas itong mga bata, Pastor Joy, mga kapaglaom, kinahanglan da ay pod, umusulti ta nila, kanang dili pod, kanang urag laay po kay paminahon, boring pod, ug ang uban pa pod mingon nga, unsa man nagisulti, kana pong isulti na to nga, murag yung tinuod yun sa ato ang, kanang di gid bitaw nga ingon nga mo, ingon lang bitaw ang tanga, nga na sa una, kanang yung gibati gid po na to, kanang giingon mo ganiha, kay, ug magsugilanon po tanga, wa po'y lami ang sugilanon, kinsa man po'y ganahan, maminaw mga igsoon, o niya, nag-ingon diri, nga, Kasi Pastor Pamunag, kami ito ng istorya, nga lahi kaya ro makatulog ang imong istorya. o niya, nga tong istorya po sa Pastor Joy, di, pagyod mao. Oo. O usahay, kita po mismo, wapot na kabalo, kay usahay ang imbis si Moses, sinuwa mo ito masulti. Usahay, may ngunta nga si Moses, gikaon sa dako nga isda, nga dili mo ta nga si Kuan mo nanta, Jonah mo nanta. Abi ni mo Pastor Pamunag, ilakbita lang na ako na imong gisulti. Kay katong sa una bitaw nga, naisal na bitaw teleserye diya sa salida ba nga sa ato ang mga ginapakita sa television nga kato bitawng si Jesus Christ gingalan lag bro karugay naino sa ka bata yung singgit ka mama si bro imagine siya? oh bro kuno Oh, bro, o niya, napoy nag-ingon nga, boss. Boss. Ako kanitong salida Oh, po gusto pa mo. ni, Boss. di na ta magsulti Oh, ngalan kay sige, salida oh. ban nga, Oh. boss. Boss. Tabangin taon ko, boss. Ikaw rin makaluwas na ko, boss. Sumurag dili, gyud. dili yun pero at least gwapo to imong imo yung i-internalize sa pag saysay gyud sa insakto mga kingsan medyo wala niyo tayo kay nga panahon giina na ta nga pinalang kami no to last statement Pastor Pamunag sa atong eleksyon. Abi ninyo mga igsoon, no? The cry of the Israelites to the Lord. Dili, hilak lang hilak-hilak lang. Wa gid ta kaagipana. Karon gani nga day, nakadungog ta nga naay tsunami sa Japan, naay tsunami sa Hawaii, naay tsunami sa part sa Malaysia. Ang mga tao maninggit, mga igsoon, tungod sa kakuyaw. Pero abi ninyo igsoon, the cry of help. Kanabang hilak ba sa pagpangayong panabang? Gikinahanglan gina nato matag-adlaw. Gikinahanglan gina nato matag karon og unya o gikinahanglan ang ato mga bata masayod ni ana kay ang Ginoo mga igsoon bisag unsa gayud kalisod sa kinabuhi nga atong gisudlan unsa ka maot sa kalibutan nga atong gipuy-an, when we cry to the Lord will listen. And the Lord will make signs and wonders sa ato nga kinabuhi. Og tagaan ta niya, dalon ta niya sa dapit nga adunay kapahulayan og ang milk and honey og ang langit unya nga puno sa kalipay iyang ihatag nato. So dili ko magdugay Pastor Joy ang ako mga igsoon nga wa na magitay igong panahon magampo ta mga igsoon nga ang Ginoo mag-uban ka nato maghatag nato og dugang pa nga kadasigon magampo ta. Our Heavenly Father, we are so happy to know your power. You deliver your people from the land of Egypt, the land of slavery, the land of sin. And you have brought them to the promised land where milk and honey is flowing. Lord, I pray that you will always perform your signs and wonders to each of our lives. That whatever the world will bring us, we could always find hope and could obey your commands and could show our faith that in that way, Father, your grace will be given to
each of us and all of us will receive the eternal life that you have prepared. Bless all our parishioners, listeners, and your followers. Bless each and every one of us this evening. Thank you for the power you have showed to us in the narrative of the Exodus. Thank you for blessing us this evening in Jesus' name. Amen. Amen.